দেখো আতাপল, পাকা আতাপল এনেছিলাম দুটো, একটা খেয়েছি কালকে, আজ একটা রয়েছে সুন্দর মিষ্টি। আর এই যে একটা শাক দিয়ে গেছে দিদি এসে, কুমড়ি শাক। আর এই যে ছোলা ছোলা ভিজানো আছে। আর এই কটা পানি ফল এনেছিলাম, খুব সুন্দর পানি ফল। এই যে পানি ফল এনেছিলাম, দেখেছো? দেখো দেখো পানি ফল, তোমরা কি বলো? এই যে পানি ফল, এই দেখো, এই দেখো পানি ফল, দেখেছ? দেখেছ? পানি ফল এনেছিলাম, পানি ফল। তা ভিডিও করলাম তোমাদের কাছে। কেমন আছো? গুড মর্নিং। ভালো আছো? আমিও ভালো আছি। এখন আমি এটা খাবো, ঠিক আছে? ভালো থেকো তোমরা সবাই, খুশি থেকো। ববগ। ओ हीरोइनी, खाना खा लिया आरती? और बोलो आरती, क्या कर रही हो? देखो আমি খাচ্ছি, ঠিক আছে? দেখো আমি খাচ্ছি কি সুন্দর করে মিষ্টি। তোমরা কেউ খাবে? ঘরে যেয়ে খেও, কিনে নিয়ে তারপর খাবে, কারণ ফোনের মধ্যে खाया যায় না, তোমরা তো জানোই। दीदी भाई कौन बोल रहा है? कौन खाएगी? खा लो जल्दी जल्दी, प्यार से। আমি জানি জানি শুধু তোমাকে যেন ভালোবাসতে পারি, তোমাকে যেন আমি শুধু তো ভালোবাসতে জানি। তোমায় দেখেছি আমি তো ভগবানের কাছে, ভগবানের কাছে তো আমি চলে যাব রে, একদিন সবার সামনে দিয়ে চলে যাব রে, ভগবানের কাছে তো সবার সামনে দিয়ে তো চলে যাব, देखते रह जाएगी दुनिया वाला सभी मुझे देखते रह जाएगी। ओ मेरे हम सफ़र भोले बाबा माँ काली, सभी देव देवी मिले मेरा साथी दे नारी। ओ मेरे सीताफल, खाना है तो खा लेना, जिसको खाना है तो जल्दी से खा लेना रे बाबा। सीताफल खाने में बहुत मज़ा है रे, कितना प्यारा सीताफल, कितना प्यारा अनमोल है, जो खाएगी उसका तो पेट ही भर जाएगी रे, बहुत प्यारा, बहुत महंगा, बहुत अच्छा है जी। खाना है जी, खाना है तो खाइए, प्यार से खिलाऊंगी सबको। मेरा अंदर से तो भगवान भी तो खाएगी, बच्चा बुच्ची सब भी मिलकर खा लेगी, प्यार से बाबा। ओए रुको 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 2 सेकंड।